हेलो हेलो हेलो। माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। पुष्पा, नाम तो याद है ना। अब मेरे को कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। पुष्पा, पुलिस को गोडाउन के बारे में सब पता चल गया। इस बार लंबा हाथ मारा है उसने। एक दिन का टाइम है तेरे पास, खत्म कर उसे। उसने सही कहा था। उस आदमी के पीछे मैंने अपना काफी समय बर्बाद कर दिया था। अब वो खुद मुझे बताएगा कि कहां पर ढूंढना है। लेकिन मैं जो जानता हूं वो आप नहीं जानते। इसका पता कोई नहीं लगा सकता, ऐसी भी एक जगह है। पूरे सिंडिकेट ने माल का जिम्मा मेरे कंधों पर डाल रखा है। मैं अब सिंडिकेट का राजा है। मेरी मर्जी के अलावा लाल चंदन का एक भी टुकड़ा इस जंगल से बाहर नहीं जाएगा, समझा क्या? लाल चंदन को काटने वाले तो बहुत लोग हैं, मगर उसे 15 चेक पोस्ट से पास करा के उसकी मंजिल तक पहुंचाने का सिर्फ यही आदमी कर सकता है। আর সুপারস্টার আলু অর্জুনের পুষ্পা 2 সিনেমাকে নিয়ে অনেক তথ্য সামনে এসেছে। পুষ্পা 2 সিনেমার রিলিজ ডেট নিয়ে কিছু তথ্য সামনে এসেছিল যে এই সিনেমাটা এবারও পোস্টপোন হতে চলেছে, কিন্তু ডাইরেক্টর অনেক আগেই কনফার্ম করে বলেছিল যে 6 ডিসেম্বরে আমরা এই সিনেমাটি রিলিজ করব। কিন্তু এরপরেও মিডিয়া রিপোর্টে জানা গিয়েছিল যে এবারও নাকি সিনেমাটা পোস্টপোন হওয়ার চান্স আছে অনেক। কিন্তু ডাইরেক্টর ফায়াদ ফাজেলের বার্থডেতে একটা ছবি রিলিজ করেছিলেন, যেখানে ফায়াদ ফাজেল এক হাতে কুড়ুল আর এক হাতে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর সাথে এই সিনেমাটির রিলিজ ডেটও কনফার্ম করা হয়েছিল। অফিসিয়ালি পুষ্পা 2 এই ডিসেম্বরেই গ্র্যান্ড লেভেলে রিলিজ হতে চলেছে। শোনা যাচ্ছে পুষ্পা 2 সিনেমাটাকে অনেক বড় করে বানানো হচ্ছে, যেখানে 500 কোটির বেশি খরচ হয়েছে। এছাড়াও শোনা যাচ্ছে যে এর ক্লাইম্যাক্স নাকি দারুণ হতে চলেছে। এর সাথে মেন ভিলেনের রোলে আমরা দেখতে পাবো সঞ্জয় দত্তকে। তো বন্ধুরা, তোমরা পুষ্পা 2 নিয়ে কতটা উত্তেজিত কমেন্টে জানাও। जंगल के